Subscribe now and press the bell icon. প্রথম বলের প্রথম বলটাকে কোন জায়গা থেকে প্লেসমেন্ট করলেন বিট্টু এবং নো বল প্লাস 4 তো 5 রান যুক্ত হয়েছে স্কোর বোর্ডে। এবং প্রথম বলে সেটা কিন্তু নো বল অর্থাৎ 5টি রান সংগ্রহ করবেন, দলের খাতা যুক্ত হবে 5টি রান। স্ট্রাইকে বিট্টু, তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন পরবর্তী বল পেশ করবার জন্য। 105 রানের একটা লক্ষ্যমাত্রা 5 ওভার থেকে। Once again, it's a beautiful shot towards the deep mid wicket. আসলে এই ধরনের সুইংটা দরকার ছিল, সেটা কিন্তু করে দিয়েছেন বিট্টু। দলের স্বার্থে দলের হয়ে লড়াইটা কিন্তু করতে হয় বিট্টুকে। এক বল থেকে 10 রান ইতিমধ্যে কিন্তু চলে এসেছে। আসলে এটাই ক্রিকেটের সবকিছুই সম্ভব, ক্রিকেটের সবকিছুই সম্ভব, কারণ ক্রিকেট প্রবল অনিশ্চয়তার খেলা। প্রথম ইনিংসে দেখলাম যেখানে 18 বল থেকে 52 রানের একটা অনবদ্য ইনিংস। ওভার প্রসাদ ব্যাক টু ব্যাক টু ম্যাচ विवेक दास, एक गेंद में अभी तक 10 रन आ चुका है और ये मैच में मजा आने वाला है। स्ट्राइक पे बिट्टू, और यहाँ पे एक और बार, लेकिन पीछे कौन खड़े हुए हैं? सुकांतो चिक्कू है। टॉप 5 फील्डर के अंदर इनका नाम आता है। बेहतरीन फील्डिंग, हिंदी गेंद। स्ट्राइक पे बिट्टू, मेंटलिटी सेट है इनका, जहां पे समझ नहीं पाए। एक और बार व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में 1 रन जुड़ता हुआ। 5 ओवर का मैच टारगेट के तौर पर स्कोर बोर्ड पे 105। स्ट्राइक पे बिट्टू, और जहां पे एक और बार बिट्टू खुद जरूर गिरे हैं, लेकिन अपने पूरे टीम के भरोसे को कंधे पे लेकर अकेले खड़े हैं बिट्टू। 1 मैन आर्मी। আমাদের কারখানায় কর্মরত যে মানুষগুলি রয়েছেন, আমাদের সকলের দাদা একটু সাপোর্ট করবেন, যেভাবে আপনারা প্রতিটা মুহূর্তে সাপোর্ট করেছেন। একটু বলটা গেছে, একটু বলটা মাঠে ফেরত পাঠাবেন। প্রথম 3 বল থেকে 15 রান খরচ করে ফেলেছেন বোলার বিবেক। এখান থেকে কমব্যাকটা করতে হবে বিবেককে। ওয়াও, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল হিট। ও মাই গুডনেস, ব্যাটার বিট্টু তার ব্যাটটা কথা বলছে ইনিংসের প্রথম বল থেকে। এবং অবশ্যই বিট্টু কোথাও না কোথাও দলকে স্বপ্নটা দেখানো শুরু করে দিয়েছে যে হ্যাঁ, এখান থেকেও এই ম্যাচে জেতাটা সম্ভব। আসলে ক্রিকেটের ক্যালকুলেটর অনুযায়ী যদি বলা যায়, তাহলে এখনো কিন্তু ম্যাচে জেতাটা সম্ভব। বিট্টুর জন্য বেশ কিছু প্রাইজ রয়েছে মেহরুন সাজ্জানের পক্ষ থেকে। विवेक दास, जहां पे विवेक दास स्ट्रॉन्ग शॉट को हिट करते हुए, कलाकारी विवेक, करामाती विवेक, कमाल दिखाते हुए। बिट्टू, जहां पे एक और बार हाई एंड हैंडसम। ये पैकेज चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो जनाब, ये जब मैदान पे आता है ना, तो हुगली वर्सेस आसानसोल। पहला गेंद सेट है, तूने अगर मारा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी बल्ला घुमाऊंगा। जहां पे एक और बार, अब की बार दूसरी बार शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद था। इंद्रो এখান থেকে আবার একবার খেলবার প্রচেষ্টা এবং হিট রয়েছে। এবারে লিস্টে অ্যাড করলেন যে 6 বল থেকে 6টা বাউন্ডারি অ্যাড করতে পারলে নূর তার পক্ষ থেকে 301 টাকা নগদ পুরস্কার। बोलते आबार एक बार आरो एक डॉट बॉल। मास्टर मास्टर मास्टर, और जब मास्टर आते हैं वो दबाव में आते हैं, चाहे बल्ला हाथ में हो चाहे गेंद हाथ में हो। जब इनके टीम के ऊपर दबाव आता है, परेशानी आता है, हमेशा मास्टर आते हैं। तो मास्टर गेंदबाजी क्रम पर टारगेट 105 রানের একটা লক্ষ্যমাত্রা। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অন্ততপক্ষে ডট বল খেললে হবে না, প্রত্যেকটা বলে কিন্তু বড় শট, সেটা খুব জরুরি।
ওহো, এখানে মাস্টার তার মাস্টারমাইন্ড গেম প্ল্যানটা সেটা দেখাবেন। বলতে বলতে দ্বিতীয় ওভারে করে সমাপ্তি। 2 ওভার শেষে রান সংখ্যা 31, কোনো উইকেট না হারিয়ে दूसरों का खेल खत्म हो चुका। আপনারা দেখছেন যুব কাপ 2024 এবং প্রথম বলে হোয়াইটের সিদ্ধান্ত অনেকটা বাইরে কিন্তু বলটা পড়ে বেরোয়। Once again, another white delivery. বলটাকে ফেলে অনেকটা স্টেপের বাইরে বের করার প্রবণতা সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। আসলে কোনোভাবে ব্যাটারটা জোনে কিন্তু বলটা করতে চাইছেন না, সেটা এখানে গেম প্লে থাকছে। तो यहाँ पे पहला गेंद लगातार 2 वाइड के साथ, उसके बाद बीती गेंद रवि प्रसाद बॉलिंग मारते हैं, लेकिन इस बार भी रवि प्रसाद रवि रवि आसमान में चाहे रवि हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, मैदान में रवि का होना बहुत जरूरी। और रवि किरण झोंकते हुए और जहां पे एक और बार खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार भी कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान मिलेगा 4 रन। যারা যারা ব্যারিকেডে হাত দিয়ে রয়েছেন একটু রিকোয়েস্ট করবো হাতগুলোকে সরিয়ে দেবেন। দেখতে পাচ্ছি ব্যারিকেডের উপর বসে শুয়ে রয়েছে, প্রত্যেকের রেস্ট নিতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু খেলাটাকে এনজয় করুন খেলাটার মতো, আপনারাই আমাদের সব। সেখান থেকে আবার একবার খেলবার প্রচেষ্টা, এবারও বিট হয়েছেন রবি প্রসাদ। এক্সপিরিয়েন্স কেন তাকে বলাতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তো আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা জানান দিচ্ছেন এবং এখান থেকে মিস টাইমিং এবং সরাসরি ব্যাটসম্যান বুয়া তালবতি করলেন। এক্সেলেন্ট একটা ইনিংস, ঝাঁ চকচকে ইনিংস খেলে সেম লাইনে বলেতে বল করলে অন্তত পক্ষে এই ম্যাচে ইজিলি জেতা সম্ভব। বলতে বলতে আবার একটা বিট করাবেন রবি প্রসাদ বোলিং পার্কে 37 লস অফ 1 উইকেট এবং এটা কিন্তু হোয়াইটের সিদ্ধান্ত। 38-এ পৌঁছে গেল 2 রান সংখ্যা। বলতে বলতে তৃতীয় ওভারে পড়ে সমাপ্তি। 3 ওভার শেষে 38, 1 উইকেট হারিয়ে। तो 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जहां पे सीधा बल्ला आते ही आते पहला गेंद बिंदी गेंद डॉट बॉल मास्टर। जहां पे गति देखिए, नो बॉल का कॉल करते हुए अतिरिक्त के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ। जहां पे बैक ऑफ द बैट और इस बार भी एक और विकेट मिल चुका है इंद्रो। এবং এসেই প্রথম ওভারে যেখানে অনেকগুলো রান সংগ্রহ করেছিলেন, তারপরে দ্বিতীয় ওভার থেকে বোলাররা কামব্যাক করেছে। এটাই কিন্তু প্রত্যেকের মুহূর্তে নাটকীয় পথ পরিবর্তনটা হয়। यहाँ से बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा अभय प्रसाद और संजीव पाची मिलकर हाथ बढ़ाते हुए, जहां पे अनिक ढोले रिवर्स स्वीप और 4 रन। बॉलिंग मार्क पे मास्टर एक बार फिर से, और जहां पे एक और बार दर्शकों में जरा हेलमेट हटवा दीजिए, ये मास्टर है, ये शासन करता रहेगा। 48, जहां पे अनिक ढोले स्लॉट के गेंद को लैंड करवाते हुए सीधा मध्यमग्राम युवा कप के पार्किंग लॉट में चौके हैं और लकी 4 में आए हैं। संजीत पाची आते ही आते पहला गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ। स्ट्राइक पे सुशांतो, जहां पे सुशांतो रिवर्स स्वीप, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुका है। पूरी वक्त पे पाची जहां पे जगह बना के खेलने का प्रयास और मैसेज भेजते हुए पाची यू मिस आई সেমি ফাইনালে যাওয়ার ছাড়পত্র তারা কিন্তু এখান থেকে পাবেন। যেখানে প্রথম ইনিংসে ম্যাভেরিক্স দলের বোলাররা সেই বিনিশপন্ত সেই চেনা ছন্দে কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। এক্ষেত্রে হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত ম্যাচ অফিসিয়াল দুভাবে আছে, দুবাহুর প্রসারণ। एक और बार खेलने का प्रयास, बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पॉट को जारी रखे हुए और डॉट्स मिल रहा है। इसके साथ एक और बिंदी गेंद और इसके साथ बिंदी गेंद और सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए सेमीफाइनल के टिकट में